जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अदील अशरफ हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों पर शुक्रगुजार भी होंगे। आज हम मौजूद हैं जी मदीना शरीफ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर मुसाफत में मौजूद हैं। ये पीछे मेरे पहाड़ जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ा पहाड़ है, इसको जबल ओहद कहा जाता है। ओहद का वाक़या बहुत मशहूर है। 3री सदी हिजरी में ये वाक़या रोनमा हुआ था। जबल ओहद यहाँ पर ओहद की जो है वो लड़ाई लड़ी गई थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कमान कर रहे थे। 3री सदी हिजरी का ये वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है। पीछे आप पहाड़ जो है वो देख रहे हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया था कि हादा जबल युहिब्बुनी व युहिब्बुना, इस पहाड़ को मुझसे मोहब्बत है और मुझे इससे मोहब्बत है माशाल्लाह। और एक रवायत में यह भी आता है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, साथ हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप तीनों इसी पहाड़ पर मौजूद थे। तो इस पहाड़ पर लर्ज़ा तारी हो गया था, यानी कि यह पहाड़ कहा जाता है कि खुशी से झूम उठा था। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ रवायत के मुताबिक अपनी एड़ी मुबारक और बाज़ रवायत के मुताबिक अपना आसा मुबारक जो है वो इस पर मारा था और ये कहा था कि उसकुन या जबल, यानी यह है पहाड़, रुक जा, थम जा। तो ये पहाड़ रुक गया था और साथ ये भी फरमाया था कि उसकुन हाजा जबल, है पहाड़ रुक जा, तुझको पता नहीं है कि तेरे ऊपर एक नबी, एक सद्दीक और एक शहीद खड़े हैं। तो वो पहाड़ अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह रुक गया था। तो इसी के बारे में हजूर नबी ने फरमाया था कि ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ क़यामत वाले दिन जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा माशाल्लाह तबारक अल्लाह। इस पहाड़ के बारे में बहुत सारी रवायात मौजूद हैं हदीस में। तो यही वो पहाड़ है ओहद के मैदान में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर जो सहाबा इकराम हैं उन्होंने जंग लड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मैदान में हजूर नबी करीम के दंदान मुबारक जो हैं वो भी शहीद हुए थे। इसके बारे में हज़रत साद बिन नबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी इसी मैदान में आपने फरमाया था, जब आप साद बिन नबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में आपने तीर दिए थे और साद बिन नबी वक़ास रदी अल्लाह अन्हु वो कुफ़ार पे तीर फेंक रहे थे। आपने फरमाया था कि इरमी या साद, यानी कि ऐ साद, तुझ पे मेरी माँ बाप कुर्बान फ़िदा का अबी व उम्मी। ये वाहिद सहाबी हैं हज़रत साद बिन नबी वक़ास जिनके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज़ कहे थे कि फ़िदा का अबी व उम्मी या साद। तो वो यही मैदान है जहाँ पर हज़रत साद बिन नबी वक़ास को इतनी बड़ी सआदत हासिल हुई थी कि उनके बारे में हजूर नबी करीम ने फरमाया था कि फ़िदा का अबी व उम्मी। वो वाहिद सहाबी हैं तारीख़ के अंदर जिनके बारे में हजूर नबी करीम ने ये अल्फाज़ कहे थे। तो हज़रत साद बिन नबी वक़ास रदी अल्लाह अन्हु का जो ताल्लुक़ है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान के ख़ानदान से था। आप अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं, तो आपकी बहुत अहमियत है इस्लाम के अंदर। तो ये देखें इस पहाड़ के बारे में, ये देखें ये वो पहाड़ है मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यही वो पहाड़ है जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के दिन, जब ओहद की जंग लड़ी जा रही थी, तो इसी पहाड़ पे हजूर नबी करीम ने तकरीबन 50 सहाबा इकराम को तीर देकर यहाँ पे तैनात किया था। तो ये साथ तनबीह भी की थी कि जब तक जंग ख़त्म ना हो जाए तब तक आपने नीचे नहीं उतरना। तो जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी, तो सहाबा इकराम ने यह समझा था कि जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई थी तो सहाबा इकराम नीचे आ गए थे कुछ सहाबा इकराम। तो बाद में हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु पीछे से हमला आवर हुए। आप चूँकि कुफ़ार की तरफ से थे तो आप हमला आवर हुए, इसके नतीजे में 70 सहाबा इकराम जो हैं वो शहीद हो गए थे, अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो गए थे 70 सहाबा इकराम। तो इस पहाड़ को जबल रुम्मात कहा जाता है, यानी कि तीरों वाला पहाड़। ये पहाड़ बिल्कुल जबल ओहद से बिल्कुल सामने वाक़या है। यहाँ पर बिल्कुल बहुत बड़ी मस्जिद भी है, बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है जिसको आप साथ वीडियो में देख रहे हैं। ये यहाँ इसी मैदान में या इसी पहाड़ के करीब वाक़या है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह से तामीर की गई है। इन्होंने तामीर की है अभी हाल ही में, एक मीनारे के साथ। खूबसूरती माशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा है। देखें बाहर मुनासिब इंतज़ामात मौजूद हैं, गाड़ियों की पार्किंग का भी। और एक मीनारे वाली मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जबल ओहद के बिल्कुल सामने जामे ओहद इन्होंने तामीर की है। सऊदी अरब में तकरीबन 2 मीनारों या 4 मीनारों वाली जो मस्जिद हैं वो तामीर की जाती हैं, लेकिन इसको जो थोड़ा सा मुनफरिद रखा गया एक मीनारे के साथ। और वो सामने देखें चमकता हुआ माशाल्लाह जबल ओहद, जिसके बारे में हज़ूर नबी करीम ने फरमाया कि मुझे इससे मोहब्बत है और जबल ओहद को मुझसे मोहब्बत है। सुबहान अल्लाह। अभी हम चलते हैं जी, सामने मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा जो इस चार दीवारी के अंदर हज़रत मौसा बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमीर हमज़ा जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे और हज़ूर नबी करीम से तकरीबन सिर्फ़ 3 साल ये बड़े थे और ये ग़ज़वा ओहद के मौका पर शहीद हो गए थे। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु और साथ मौसा बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप दोनों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं।
یہ چار دیواری لگائی گئی ہے. اس سے قبل یہ شیشہ نہیں لگا ہوا تھا، لیکن ابھی انہوں نے یہاں پر شیشہ بھی لگا دیا ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا قریب کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں اندر ماشاءاللہ 2 شیر صحابہ کرام حضرت امیر حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہیں، اور لوگ جو ہیں عقیدت مند باہر کھڑے ہیں اور آپ پر درود پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ دیکھیں جی، یہ تھوڑا سا میں قریب کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک. سبحان اللہ. حضرت امیر حمزہ بڑے شیر صحابی تھے اور حضور نبی کریم کے چچا تھے. آپ کو جب شہید کیا گیا تھا تو ہندہ جو تھی عتبہ کی بیٹی، اس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. دیکھیں اسلام کتنی قربانیوں کے بعد آج الحمدللہ ہم تک پہنچا ہے. حضرت مصعب بن عمیر دیکھیں، آپ بڑے امیر اور رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے. مکہ شریف سے ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تھے. آپ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا. گھر سے آپ کے والد نے آپ کو نکال دیا تھا کہ پہلے تو وہ منع کرتے رہے کہ اسلام قبول مت کرو، اسلام قبول مت کرو، لیکن حضرت مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کیا اور اسلام نے آج ان کو اتنی عزت دی. دیکھیں دنیا پوری آج کھڑی ہے آپ کے مزار مبارک کے سامنے، اور آپ کو علمدار مقرر کیا گیا تھا. علم جو تھا اسلام کا جھنڈا تھا عہد کے موقع پر، وہ آپ کو دیا گیا تھا حضرت مصعب بن عمیر کو. لیکن قربان جائیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک پر، جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کا علم گرنے نہیں دیا تھا. آپ کا ایک بازو کٹا، پھر آپ نے بازو کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے جھنڈے کو دوسرے بازو میں تھام لیا، حتیٰ کہ دوسرا بازو بھی کٹ گیا، لیکن آپ نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا. ابھی ہم چلیں گے اوپر. یہ دیکھیں اس پہاڑی کے اوپر جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، جبل رمات، جہاں پر حضور نبی کریم نے 50 سے زائد صحابہ کرام کو اوپر تعینات کیا تھا. ابھی ہم اس پہاڑی کے اوپر چلیں گے اور وہاں پر جا کر میں آپ کو ایک مرتبہ پھر پورے سارے جو جبل احد کا پورا ایک نظارہ ہے مسجد سمیت یا مزارات سمیت، یہ سارا نظارہ اوپر جا کے میں ایک دفعہ کرواؤں گا. انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا. آپ بھی زیارت کریے گا. آپ جب بھی مدینہ شریف آئیں یا مکہ آئیں عمرہ کے لیے تو جبل احد ضرور تشریف فرما ہوئیں. یہاں پر بہت رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور صحابہ کرام آرام فرما ہے یہاں پر. یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ یہ غزوہ جو ہے وہ لڑا تھا. بعد صحابہ روٹی جدوں سامنے آندی سی نا تو رو پیندے سن، کہندے یار او مصعب بن عمیر نو تا کفن بھی نہ ملیا یار، اساں یار اج چنگیاں روٹیاں کھائیے. مصعب بن عمیر نو کفن بھی نہ ملیا، میدان احد شہید ہو گئے تے چادر ایک تہ بند بدے ہوئے سی، صرف تہ بند بدے ہوئے سی. جھنڈا اسلام دا مصعب بن عمیر نو حضور نے دے دیتا، ایک تہ بند بدے ہویا میدان احد دی طرف چل پے. یہ بھی سوال نہ کیتا حضور سانو اسلام کی دتا، جڑے پہلے کپڑے سن وہ بھی لوا لے. تو پھر جدو شہید ہو گئے تو پھر صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہے جڑا کفن ہے تو سر ڈھانپ دیا تے پیر ننگے، پیر ڈھانپ دیا تے سر ننگا، ہن کی کریے؟ میرے آقا دی اکھاں چوں اس ویلے آنسو آ گئے سن کہ مصعب بن عمیر وہی ہے جڑا 400 درہم دا سوٹ پاندا سی مکے وچ. ایہو جا سوٹ قیمتی کوئی نہیں سی پاندا، ایہو جی قیمتی عرب دی خوشبو لاندے سی. جس گلی چوں گزرتے سن گھنٹوں خوشبو آندی سی. اس گلی چوں مصعب بن عمیر گزریا، حضور رو پے، فرمایا یہ اتنا امیر کبیر آدمی آج اللہ رسول کی محبت اس کو کہاں لے آئی کہ آج مرنے کے بعد کفن بھی نہ ملا. دسو تواڈے ویرے جو کیڑا بندہ ہے جڑا اس طرح دا ہے؟ اور خدا نے وہ بندے ہو اس دین، اے دین رسول اللہ دے کے گئے، اس دین دے نال چلو. یہ سامنے دیکھیں جی پہاڑی کے اوپر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ چار دیواری جو ہے اس کے اندر حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت امیر حمزہ کی قبریں، اور ماشاءاللہ باہر چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی لگی ہوئی ہیں. کچھ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں. جائے نمازیں، کھجوریں، پانی، ایسی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ یہاں سے بآسانی مل جاتی ہیں. اور یہ مسجد کا نظارہ سبحان اللہ. ہم اس وقت بالکل جبل رمات کے اوپر کھڑے ہیں، اور یہ سامنے جامع مسجد، اور یہ سامنے بالکل پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ، یہی جبل احد ہے. سبحان اللہ، جس کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے اسلام کے اندر. سبحان اللہ. یہ دیکھیں کتنا حسین نظارہ، اور شام کا وقت ہے بالکل. یہ دیکھیں بہت خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے. لوگ
जो हैं वो अक़ीदत मंद यहाँ पर आते हैं और मस्जिद में नमाज़ भी अदा करते हैं। सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार मुबारक पर आकर हाज़री देते हैं। आपकी जुर्रत को, आपकी जो इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ हैं उनको हिराज अक़ीदत पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। सुबहान अल्लाह, आज इसी सिलसिले में हम भी यहाँ पर हाज़िर हुए थे। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। इस सारे सफ़र को आज हमने कैमरे की आंख में बंद करके आपके लिए पेश किया है। उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगी इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद अच्छी इस्लामी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।